Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you doing? Hopefully you're always in a good condition. So welcome back with me, Diana Putri Padanisa. In this occasion, I want to share with you about a method that you can use when you want to teach your student about grammar. Actually, there are two approaches that you can use when you teach grammar. The first one is deductive and the second one is inductive. But today I want to share with you about the deductive approach. What is deductive approach? Have you ever heard about that? Maybe some of you ever heard about that, but maybe some of you clueless about that. So, deductive method is a method that the teacher recently still use it as a traditional method that the teacher will present about the material first, then discuss about the material with the student, and then in the last section or in the last part, the last step, the student will give the example of the material here is grammar. Today, the material is about grammar. And then the media I use is the text, and the method I use is discussing with my student because my student have a prior knowledge about the material that I took in the meeting today. So happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good evening. Hello, good evening. How are you doing? I'm good. Oh, what about you? I'm really fine today. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, today we're gonna learn about question tags. Have you ever heard about question tags? Sure, I have. Yeah, good. Can you explain a little bit about your prior knowledge about question tags? You can use bahasa. Oke, makasih. Jadi, setahu saya, question text itu fungsinya untuk meyakinkan sesuatu atau meminta persetujuan tentang sesuatu hal. Yeah, sure, that's good. You have a good prior knowledge. Yes, it's all right. So, the question tags is the part of grammar. Itu merupakan salah satu bagian dari grammar atau struktur bahasa yang biasanya fungsinya itu untuk digunakan seseorang untuk meyakinkan sesuatu dan meminta persetujuan. Gitu, betul kata Dian tadi ya. So, mungkin sekarang bukan pembelajaran ya, tapi untuk mengingat kembali apa itu question tag, because you have a prior knowledge, maybe you have learned it before. Udah belajar kapan nih tentang question tags? Udah pernah dulu di zaman SMP, cuman udah lupa-lupa ingat. Yes, that's good, that's alright. So, tag question itu adalah biasanya ada di akhir kalimat. It's in the end of the sentence. Yang akhirnya itu artinya itu biasanya bisa diartikan dengan bukan, ya, atau bukan ya gitu. Biar lebih jelas, let's take a look about the examples. Mari kita lihat example-nya aja langsung. The first one, di sini ada. Can you read it for me? Yes. Jack can come, can't he? Then? Fred can't come, can he? Ya, sure, betul. Nah, di sini bisa dilihat perbedaannya nggak? Kira-kira apa nih yang beda di antara kedua ini? Di kalimat pertama bentuknya positif, bentuk kalimatnya positif, dan bentuk question text-nya negatif. Ya. Di kalimat kedua sebaliknya. Gimana? Kalimat awalnya negatif dan question text-nya positif. Ya, betul. So, dari contoh ini, kita bisa lihat ya, kalau semisal kalimatnya itu, kalimat awalnya itu positif, berarti question tag-nya? Negatif. Kalau semisal kalimat awalnya negatif, question tag-nya?
Positif. Positif, ya betul. Jadi itu untuk struktur dari question tag itu sendiri ya. Kalau misalkan kalimat awalnya positif, question tag-nya negatif dan sebaliknya. Itu yang harus diingat. Nah, di sini juga ada perbedaan dalam satu kalimat itu ada kalimat verba, ada kalimat nomina, dan ada kalimat verba yang memakai modal. Nah, mari kita lihat satu persatu. Dari contoh yang udah Dian sebutin tadi, kira-kira ini termasuk kalimat apa? Verbal kah, nominal kah, atau verba yang memakai modal? Verba kayaknya, verba yang memakai modal. Di sini kira-kira apa nih yang jadi modalnya? Can. Can, ya sure, good. Can itu termasuk modal ya. Nah, jadi kalau misalkan dalam satu kalimat ada modal, dan juga ada kalimat kata kerja, jadi yang dipakai untuk question tag-nya itu bukan melihat kata kerjanya, tapi melihat modalnya. Halo? Can you hear me? Hello? Yes? Yes. Jadi kalau misal dalam satu kalimat itu ada kata modelnya, jadi yang digunakan untuk sebagai question tag-nya itu si modelnya. Tinggal dialihkan ke sini. Ya, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada kalimat nomina. Kalimat nomina itu tidak memiliki action verb atau kata kerja action yang benar-benar dilakukan gitu, yang membutuhkan suatu action, membutuhkan satu pekerjaan gitu. Di sini contohnya Mary is here, isn't he? Jadi yang digunakan sebagai question tag-nya ke sini adalah si to be-nya. To be yang ada di satu kalimatnya. Mary is here, isn't he? Jadi tinggal memindahkan si to be ke belakang. Dan jangan lupa untuk memakai not sebagai tanda negatifnya. Seperti itu. Can you get it? Yes, I see. Yeah, good. And the last one is, let's take a look about how if the sentence is verbal and there is no to be and there is no modal. Kita lihat contoh di sini. Everyone took the rest, didn't they? Everyone itu sebagai subjek, took itu sebagai verb, dan the test itu sebagai objek. Nah, di sini kan kalau tadi ada modal, ada to be. Jadi yang dipindahinnya itu modal sama to be ya ke question tag-nya. Gimana kalau misalkan kalimat verbanya tidak mempunyai modal atau tidak ada to be? Apa yang harus dikedepanin gitu? Apa yang harus kita pakai for the question tag? Jadi kita lihat ini bentuk kalimatnya kalimat apa? Present kah or past tense kah? Kalau dilihat di sini bentuknya itu took. Verbnya itu took. Took itu bentuk kedua dari take. Berarti ini verbnya verb kedua. Kedua. Ya, past tense. Nah, masih ingat nggak auxiliary verb yang biasanya digunakan di verb kedua? Kalau verb pertama itu do sama das, kedua berarti did. Ya, good. I wasn't. Jadi yang kita pakai untuk question tag-nya itu adalah auxiliary verb yang ada di verb kedua atau di past tense, yaitu did. Karena di sini kalimatnya positif, jadi ininya harus apa? Question tag-nya harus apa? Harus negatif. Ya, harus negatif. So let's take a look about the exercise. Some exercise. You just must do it only three question. Cuma mengerjakan 3 question aja. Coba buat question tags dari kalimat-kalimat yang ada di sini. 3 aja, pilih mau yang mana. Nanti I will correct you. Ini. Ya. Which one? Pilih nomor 1, 2, 3 aja. Okay. Langsung?
Yes. I will read it for you, and you just make a question tag for me. Oh, okay. Okay. Rudy, the first. Rudy works as a doctor. Works. Present tense. Dan he. Please try again once more. Rudy as he, she, it. Rudy. Doesn't he? Yes, good. That's good. Okay. Sorry. Okay, that's fine. Let's talk with number 2. Mary didn't attend the class yesterday. Did she? Yes, good. And the third one, we have watched the movie several times. Pardon? Haven't we? Yes, good. Yes, it's correct. That's correct. So, maybe for today is enough. It's only about question tags for today. And the next week, maybe we will learn about the material about speaking skills. Okay. Any question? No. Cukup. Okay, maybe it's enough for today. Thank you for your nice attention and your attractive participation today. See you next week. See you. Thank you very much. You are Bye. welcome. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, hopefully this video can help you when you want to teach your student about grammar. See you in the next video. I'm Dina Putri Pandanita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye all.